Okay na. Okay. Tuloy natin ang lakad-lakad-lakad. Saan? Ay! Oo nga, Noah's Ark guys. Ganun langit. Lakad-lakad-lakad. Hala. King Kong. Ala, nalilito ko. Wait lang. One, two, three. Nalito ako. Okay, King Kong. Sino ba si King Kong dyan? Yung naka-white, naka-black, naka-red. Ito si King Kong. Ay, hindi pala. Kong King. Uy, may mga panda. Food panda. Buka din nun. Picture na. Say family. May mga bears. May mga bears din guys. Panda. Ang pet ng elephant. Oh, may dito. May ano. Butanding. Okay. Hi. May rhino. Ay, may kalesa pa guys. Ooh. Picture lang kita. Wait. 1, 2, 3. Isa pa. 1, 2, 3. Okay. Okay guys, sakit tayo. Lang. Mga ibon. Ostrich. Ostrich to. Basa daw. Sure, pwede ba mag-ano? Hindi pala pwede iharap na. So, One, two. Let's go. You want to go there? Doon? Okay na? Okay na? Yeah, power mode. Lang. Close.